Sud gyud kaayo diri barbs ug wala gyud tay ref kay layo gyud atong palitanan diri og mga lutuonon dayon lisod pug kaayo. Saka kana og barbs kay mo palit og ice para imnanan. Hello barbs, welcome sa ato ang part 10 house renovation pero kani nga part nga video dili gini siya house renovation barbs kay kani siya purchase sa tani ag ref diri sa Abenson Pagadian kay kinahanglan na gid kay nato ni siya barbs and mapapasko na pod maong palit kita. Wala sila magipa-deliver ang ref nga mong napalit sa Abenson barbs bali. Sa sunod-sunod na lang adlaw kanang ma-plaster na gid mi diri tanan. And nagpalit po di kog materials barbs kay magpabuhat day ta og dog cage kay kaning duha ka mga tiyanak barbs kay grabe na gid ilang pagubaan ning mga gamit na mo diri barbs. And of course, Kuya Odi is back na po diri barbs. Isa ka adlaw niya gibuhat ning dog cage na mo barbs. Kay daghan pa po kini siya kapason nga trabaho nga nagulat sa iya ha. Kay naporma naman atong dog cage barbs ato rin ang ginahinayan dira og pintal aron masulod na din atong mga tiyanak diri. Dara na sila bagong balay. Mo na si Creamy og si Lottie barbs. Wala sila choice kay mga kiatan man mong duha. Mao na ang isulod mo diri sa cage. Pero don't worry barbs, ginapagawas ra gihapon nato sila. And today is the day barbs na mao na din ning adlaw nga i-deliver na ato ang refrigerator. Pag-deliver nila barbs, gipagas pa rin na mag 4 hours bago pa andaron para dili siya maguba. Sakto ba? Pag karong adlaw pod barbs, namalit na po din mi og lamesa para sa mong dining barbs. Kay lisod kay mong kaon nga dilin sakto ang lamesa oy. Mao nag-assemble na ng Gerald dira barbs dayon. Mao na ni siya ang plasada na tanan. Wala pa gina siya nahuman, kulangan pa mi og kuan dira window. Ug daghan pagig mga kulang barbs hinahinayan na gyud namo. Duha ra po din namong chair nga napalit barbs, mangita pa mig chair puhon-puhon na po. Nakapalit po dito sa handyman og mga plastic wares barbs para butangan na natog mga karne-karno kunuhay ug kanang butangan og tubig. And mo lang sa totong part 10 barbs. Thank you so much for watching. God bless us all barbs. Bye bye.